Hello, good afternoon, everyone. Hope you guys can hear me. If you guys can hear me loud and clear, please say hello in the chat box. So I can see that there are a few comments coming in from Pauline, from Kuching, Sarawak, Bumi Kenyala. Wow, that's is very far away from us actually. But thank you very much for coming in. I'm Pauline. And hello, Azwani and Radesh. Selamat petang from Ipoh Perak. Wow, it seems that we have, sorry, just hang on a second. All right, can you guys hear me? Oh, okay. So you guys are all coming in and saying hello. So I suppose you guys can hear me clearly, right? So that's great. So it shows, the time now shows 3:01. So we will officially begin our session for today. So for those who don't know me, my name is Marisa and I am the marketing executive for SHRDC, and I will be the moderator for today's session. As well as the previous sessions, since June, actually, I have always been the moderator for the technology transfer sessions. So for those who have never joined any of our TT sessions, so I would like to introduce a little bit about the backstory of TT session. Okay, so TT session, or what we call it as technology transfer session, is basically an initiative from SHRDC for us to engage more during this virtual era, because we cannot attend to physical classes. So we are trying our best to connect more with the audience, the students, alumni, and everyone from the industry, to cover various topics. And this week's topic happens to be on Automation 4.0 with Noor Zamri. All right, so he is the SHRDC Senior Technical Specialist. All right. Oh, sorry, you guys cannot hear me? I can hear you. Is my voice clear? Yes. Okay, because I think Pauline is unable to hear me. Is anyone else having an issue? I hope it's not for everyone. All right. Okay, thank you, Radesh. Thank you, Zamri, for confirming. Okay, so, all right, once again, welcome everyone who may just join in or dial in for today. All right, so without further ado, we will start immediately. But before that, I would just like to let you guys know that all attendees here are entitled for a webinar e-badge. So we call it as a webinar e-badge, and you can consider it as an e-certificate. Okay, so basically what will happen after the webinar is you guys will receive the webinar e-badge via your email, the same email that you used to register for Zoom. Okay, so be sure to check on your email because we will send it there. Okay, but of course you need to make sure you will stay until the end of the session, which isn't long. Actually, it's only around 1 hour mostly for our TT sessions. Okay, let's just move on with my next slide. Right, so this is just a sample of the webinar e-badge, as you guys can see, and this is the one that you will receive via email, right? And on top of that, we are also holding a voucher giveaway. So once you have received your webinar e-badge, it's very simple, really. So for those who may be interested to join in, all you need to do is just screenshot your webinar e-badge that you receive and then post it on your socials, and make sure to tag our SHRDC account, be it on Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, anything. All right, as soon as we can see them, then we will let you know if you guys are the winner. All right. Okay, so before I pass the mic to Zamri, our speaker today, here's a basic housekeeping rules for you guys. So the expected duration for this session today is around 1 hour. So for any Q&A, please utilize the chat box and type your questions in there.
All right, or you may also unmute your mic at the end of the session and address your questions. Okay. And please be reminded that this session is recorded, and we are also live streaming this to YouTube and Facebook, if I'm not mistaken. All right. All right. So let's begin now. So as you guys can see here on the poster here that I'm showing, so the topic for today will be on Automation 4.0 webinar with Zamri, Noor, Zamri Sudin. So he is the Senior Technical Specialist at SHRDC. So this is actually Zamri's second session to host a webinar or to be the speaker for our TT session. The first one was back in June, if I'm not mistaken, and it was a digital topic, if I'm not wrong. All right, so this is basically Zamri's second TT session for today. Okay, so Zamri, if you are ready, I will start sharing my screen so you can start sharing yours and take the mic. Okay, all right, thank you for Marisa. Okay, You're welcome. so I'm going to share my screen right now. All right, first of all, I want to introduce myself. My name is Zamri bin Sudin. You guys can call me Zamri. All right, so I work at SHRDC as a senior technical specialist under Malaysia Smart Factory 4.0 department. Okay, so this is my area of expertise at SHRDC. So I have technical skill in mechatronic system design and development, industrial automation, lean manufacturing, and PLC IoT system integration. So I got some certificate from SHRDF and cert for TAE. So as SHRDC, I involved in various projects in IoT and smart factory related project lah under department Malaysia Smart Factory 4.0. Right. So this is my education background. So I've started with degree in mechatronics from UTM. Then after that, I'm joining SHRDC as a what we call it. I joined INSET program as SHRDC lah for 18 months. Okay. Sekarang ni yang 18 months dah tak ada, so more or less dia sekarang ni ada 3 months and 6 months lah, if I'm not mistaken. Right, then after I joining this INSET program, so SHRDC absorbed me as a technical specialist lah dekat SHRDC. Then the rest is my journey at SHRDC lah. So SHRDC sent me to Aachen, Germany for master mechatronics. Then I also got a certificate with in teaching and education from Voucher Institute, Victoria, Australia. Then lastly, in 2018, SHRDC sent me to Switzerland to further study in Industry 4.0 lah at Swiss Smart Factory, Biel, Switzerland. All right, so this is my profile background. Okay, so before I start my my session, so I'm going to give you some idea apa teknologi 4.0 yang ada dalam daily life kita sekarang, right? So for example, kita ada satu company nama dia PathGen, right? So saya buka. My name is Lawrence Kimball Cook and I'm the founder and CEO of PaveGen. We make floors that convert the kinetic energy from your footsteps into electrical power and also data. And unlike solar and wind that are remote, that need to be on the top of buildings, in fields or out at sea, PaveGen makes people part of the solution. When you stand on top of the floor, it moves around 5 millimeters. The downward weight causes a generator to rotate, and this produces around 5 watts of power from every single footstep. And most importantly, it has a design life of 20 years, so it can last in some of the harshest environments known to man, the city streets. Okay, so this is one of example for apa teknologi 4.0 yang ada di sekeliling kita lah. Alright,
So for example, this company, PathGen, so they create a pathway ataupun pavement macam ni. So every time you walk on top of the pavement, so dia akan generate electricity. Alright, so kita dah tak perlu nak ada sekarang macam for example sekarang kita ada sistem solar, so kita ada generator from daripada diesel dan sebagainya. Right, but sekarang ni dia buat pavement ni, so dia akan convert kinetic energy to electrical energy lah. Okay, so dari sini kita boleh save a lot of waste macam apa, kalau macam kita guna diesel, kita ada waste dari segi pembakaran. So kalau solar pun dia ada dah setiap benda ni ada kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. So untuk yang PathGen ni, right? So apa yang dia buat ialah selain daripada dia menghasilkan elektrik, so you can see that setiap kali kita lalu kat sini, pengguna yang lalu dekat sini dia akan receive data dekat handphone dia. So dekat situ dia akan dapat kupon. Lagi banyak kali dia lalu, lagi banyak kupon yang dia akan dapat. So dia boleh dapat diskaun bila dia nak shopping dan sebagainya. Mungkin macam kat sini ada Shopee dan sebagainya kan. So macam mana dia linkkan data semua tu? So dia linkkan data semua tu dia menggunakan teknologi Industri 4.0. Alright, so nanti kita akan bincang lebih lanjut lah apa Industri 4.0. Okay, saya buka satu lagi, saya ada banyak example, right? 4.0 teknologi in daily life. Right, so kita buka satu lagi. So this is I think more or less the similar concept dengan PathGen tadi. Alright, only the difference is this one is dalam bentuk bridge lah. So this one is at Amsterdam dekat Netherlands, kat Belanda sana. Alright. I'm a structural engineer working at Arab, and I've been involved in this project, the MX3D 3D printed bridge, since the very beginning actually. And at the same time, MX3D, the printers came in looking for help on this new technique that they had developed, which was a 3D printing technique that they'd used on furniture, a couch until then, and they wanted to know if it was possible to print a bridge. This 3D printing technique, really, it's a very basic technique. I think there's already a patent from the 30s, which already shows a similar printing technique, which is basically just melting pieces of metal on top of each other, layer upon layer. I think they use it to make like a watering can or something like that. That's what the patent shows. But now what's different is that they attached like a robotic arm to this welding torch, which is what it is basically, and then combined that with a computer and smart engineering, the latest digital tool workflow going from. Alright, so I just gonna summarize apa yang dia buat kat sini. So actually they develop the actual bridge, okay, jambatan, right? But they're using a different concept. Okay, here they use a 3D printer to develop to construct the bridge, right? So dia guna teknologi 3D printer. Okay, another thing that yang sama lebih kurang macam PathGen tadi ialah, cuma yang ni dia tak menghasilkan elektrik, but this bridge is collecting data from passenger lah ataupun siapa-siapa yang lalu dekat sini. So dia akan collect data. Alright. So dia akan dapat data-data ni dia boleh tahu bila tempat ni dikerubuni ramai orang. So for example kat sini kat Amsterdam, tempat pelancongan kan. So dia boleh tahu hari ataupun bila orang ramai berkumpul dekat sini. Waktu hujan ke, waktu panas, musim apa, bulan apa. Alright. So dengan data-data tu apa yang dia boleh buat? So dia boleh buat promotional. Alright, so for example kalau dia nak buat campaign apa-apa, mesti dia akan decide bila hari orang ramai, masa tu dia akan buat iklan ataupun dia boleh buat macam-macam lagi lah, event dan sebagainya. Alright, so this is bridge yang boleh collect data. Right, this is one of the technology juga. Alright, so saya bagi lagi example lain. Okay, 3D printed meat. Alright, ni pun future teknologi lah. Ni bukan future actually, whatever yang I tunjuk kat sini, semua dah ada sebenarnya. Alright. Okay, saya buka.
We analyze the different components that make those beautiful cuts and try to figure out which are the key components that we need to mimic in order to achieve those beautiful cuts of meat. We identified three main components: the muscle, the blood, and the fat. These are the components that we need to mimic in order to reach the perfect, beautiful steak. Alright, so saya summarizekan apa yang teknologi yang ada dekat sini. Actually, this is a 3D printed technology. That means cuma tadi dia buat jambatan, right? Sekarang dia buat daging ataupun makanan. Sekarang dia bukan daging je, sekarang ni udang pun dah ada, nasi pun dah ada, right? Beras yang dulu previously kita ada isu beras plastik yang orang kata tipu semua tu kan. Tapi sebenarnya actually memang ada. Okay, teknologi ni. Why they came up with this technology? Because they said that bila kita ada penternakan yang besar-besaran, especially dekat Amerika, okay, ada ladang-ladang besar, so dia kata animal dia akan produce waste. Okay, ada pembaziran. Maksudnya mana pembaziran tu? Animal akan produce najis. Okay, najis tu dia kata waste, dia akan mencemarkan alam sekitar. Then animal dia akan sedut oksigen sama seperti manusia. We absorb oksigen, then we produce carbon dioxide kan. So dia kata peternakan ni akan menyumbang kepada global warming juga. Bila carbon dioxide banyak, dia kata oksigen semakin berkurangan dan dunia semakin panas. Alright. Then animal juga dia akan makan tumbuh-tumbuhan. So dia akan makan, tengoklah rumput dan sebagainya kan. So dah dia produce carbon dioxide dan dia sedut oksigen. Dia makan lagi tumbuh-tumbuhan. So tumbuhan ni dia produce oksigen. So oksigen makin lama makin berkurangan. So this is the issue that they're going to tackle lah dengan teknologi 3D printed meat ni. Right? Currently dekat Singapura pun dah ada, dekat Malaysia pun, if I'm not mistaken, dah ada. Currently this technology ada dekat UPM, if I'm not mistaken. So sekarang ni dia tengah kaji, is it this meat suitable for Malaysian or not? Okay. So in future maybe kita akan makan daging. Sebab kadang-kadang ada orang yang dah try, kita tak ada beza pun daging ni dengan daging yang biasa. Okay. Cuma beza dia daging yang ini dia bukan daging. Actually this is a plant based. Maksudnya daripada tumbuh-tumbuhan. Alright. Okay. So kita tengok apa lagi teknologi yang ada, right? Kita tengok dulu. Okay, so yang keempat, humanoid and industrial robotic. Okay, humanoid and industrial robot. Okay, saya buka sekejap. Despite taking people's jobs, robots have been proven to be essential in improving efficiency, productivity, and most importantly, worker safety. In this video, we are going to look at the most advanced humanoid, industrial, and service robots that are changing the future with the help of artificial intelligence. Meet Digit. Manufactured by Agility Robotics, Digit is envisioned to help take care of people in their homes, assist with disaster response, and deliver packages to front doors. With its nimble limbs and a torso packed with sensors, Digit can navigate complex environments and carry out tasks such as package delivery. Digit is a direct descendant of Cassie, Agility's first robot. Pepper has been adopted by over 2,000 companies around the world. Perfect in retail and finance industries, Pepper has numerous functionalities, including increasing store traffic by attracting the attention of shoppers, creating memorable in-store experiences, stimulating purchase and retain customers. Pepper can also gather comprehensive data to enrich the customer base and generate shopper insights.
thanks to its state-of-the-art hardware and algorithm that allows it to quickly understand instructions. With its 28 hydraulic joint operators, it can run at 5.2 feet per second, has 360-degree. Meet HRP-5P, an advanced humanoid robot designed to operate autonomously and carry out heavy labor in hazardous conditions. This robot was created by AIST, Japan's National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, as a response to the country's labor shortage due to its aging population and declining birth rate. Compared to its predecessors, its new hands give it better dexterity. With these enhancements, the robot can manipulate a wide variety of objects, including delicate ones, as well as operating power tools. The oil and gas infrastructure, operate valves, and use tools. Operating completely untethered and without support ships, Aquanaut can travel more than 124 miles in submarine mode, has a max speed of 7 knots, and a maximum operational depth of 984 feet. Twist, and even when to slow down its spin to make sure it makes a perfect landing. Alright, so this is a sample of technology, Industry 4.0 technology related to robotic and humanoid. Right, so ada satu perkataan yang dia cakap tadi ataupun yang dia kata sebut tadi, dia kata robot bukan dicipta untuk menggantikan manusia, tapi robot dia lebih kepada untuk membantu manusia, terutamanya dalam in term of safety. So robot akan buat kerja-kerja yang melibatkan safety manusia, macam contohnya kerja welding di bawah dasar laut tadi. Alright, so kerja-kerja yang berat, kerja-kerja yang susah untuk dilakukan oleh manusia, robot yang akan menggantikan. Okay, so kebanyakan orang akan risau lah, kata so in future manusia tak ada kerja ke kan? So actually manusia bukan tak ada kerja, cuma kerja manusia telah berpindah. So daripada kita buat kerja-kerja yang boleh dibuat oleh robot, so kita akan buat kerja-kerja yang lebih mencabar, yang lebih memerlukan atau tenaga manusia lah. Manusia apa yang ada kat manusia ni yang robot tak ada, kita ada manusia ada akal. Right? Kita boleh buat benda-benda yang macam orang kata apa? Benda-benda yang subjektif lah. So kita nampak benda tu, kita boleh tafsirkan menggunakan akal kita dan sebagainya, right? So kita mungkin akan involve dalam develop sesuatu yang baru, right? Mungkin troubleshoot sesuatu masalah dan sebagainya. Tapi robot dia tak boleh macam tu. Robot dia hanya buat apa yang telah diprogramkan oleh manusia kepada dia saja, alright? Itu kelemahan robot. Tapi robot kelebihan dia ialah dia kuat, dia tahan lama, dia tak penat, dia boleh bernafas dalam air lama. Okay, dan sebagainya lah. Benda-benda yang robot boleh buat, biar robot buat. So kita as manusia, kita ada kelebihan kita masing-masing. So kita kena fokus dekat kelebihan kita lah. Alright. So ini in term of robotik. Dan last kali saya nak tunjuk layout factory. Okay. Layout factory ni pun dah ada. This one is from Fanart. Tapi yang ni daripada company lain. So this one is ada around starting from 2018 lah setakat saya. So Xiaomi pun dah buat satu factory yang macam ini. So Xiaomi punya kilang akan siap tahun 2023 lah. Right. So kita tengok. Okay, since kita tak cukup masa, saya summarize je lah. Actually layout factory ni dia ialah, kenapa dia panggil layout factory, dia ialah factory yang tak ada lampu langsung. Lampu dia ditutup. Okay. Sebab apa? Sebab dia fully automatic. Manusia tak ada pun dekat situ. Dia fully automated dan dia semuanya digitize. Maksudnya semua ni dia boleh control daripada satu tempat yang jauh. Ataupun dia boleh remote control lah dari mana-mana. So for example dekat sini semua ni automatic. Manusia mungkin ada seorang ataupun dua orang je kat sini dekat dia punya control room, dia control semua ni. Semua production line dia. Alright. So dekat Japan dah ada sistem yang macam ni. Alright. So dia punya factory worker dia akan datang mungkin sebulan sekali. Okay. 2 minggu sekali. Untuk apa? Untuk refill all the material, apa-apa yang dah ni ataupun rosak ke apa, baru dia akan datang troubleshoot.
Okay, ini ialah konsep layout factory lah. Dan semuanya dia digitize. Maksudnya dia sambung menggunakan internet dan dia boleh kontrol dari mana-mana saja dalam dunia ni. Selain daripada control room tadi lah. Control room tadi ada 2 orang sebab dia nak manage dia punya production line. But the data apa semua tu dia boleh ada HQ. Mungkin kita punya kilang dekat dalam dunia ni ada banyak, dalam banyak negara ataupun dalam Malaysia ni pun ada banyak location, mungkin kat Perak, dekat Johor, kat Selangor ada. Dan dia punya HQ mungkin dekat Kuala Lumpur. So from HQ, they can monitor all the production line dekat situ. Okay, ini konsep layout factory lah. Ada yang dah ada yang tengah buat. Alright. Okay, so this is the 4.0 technology in our daily life lah. So actually ini ialah cerita mereka. Alright, this is their story, their own successful story. So macam mana dengan kita di Malaysia ni? So dekat Malaysia, macam yang kamu semua tahu, kat Malaysia kita pun dah starting this journey since a few years back lah, maybe dalam 5 years if I'm not mistaken, 2017, 2018, Malaysia ada punya direction dan memang ke arah industri 4.0. Alright. So mungkin tuan-tuan, perempuan yang datang ataupun join kita punya session ni, kita nak tahu apa itu industri 4.0 ataupun macam mana kita nak start 4.0 di Malaysia ini. Alright, so yang saya cerita-cerita ni semua ada dekat luar negara. Mereka dah start lama dan mereka dah berjaya pun. Alright, so macam mana dengan kita? Alright, so before we start, kita kena kenal what is industry 4.0. Alright, so orang kata tak kenal maka tak cinta kan. So kita kena kenal dulu apa itu industri 4.0, lepas tu baru kita akan buatlah industri 4.0 ni. Okay. Kita tengok video ni. Well, it all started with the mechanization and the use of steam to power those machines that changed the manufacturing industry for the first time. With this advancement, it allowed factories to set up mass production and assembly lines. It was also at this time that electricity was added to the equation. Over the years, along with technological advancements, computers and automated machines were created to take the workload of the assembly lines. Industry 4.0 advances the trend of automation through digitization and network production. With cyber-physical systems and cloud computing, Industry 4.0 creates what we call a smart factory. As part of the industry transformation map. Alright, so from this video, saya just nak tunjuk macam mana journey daripada industri 1.0 sampai kepada industri 4.0. Alright, so as a summarize, okay, it started in 1784. Right, industry 1.0 actually dia about mechanization, steam power, weaving, loom dan sebagainya. Okay, masa industri 1.0 dia terfamous ataupun dia terkenal dengan steam engine. Masa tu dah ada kereta api, industri yang menggunakan wap air ataupun steam engine ni untuk menggerakkan dia punya mesin ataupun menggerakkan kereta, menggerakkan kereta api tadi tu. Alright, dia guna konsep steam engine. Then in industry 2.0 around 1870, okay, kat sini dia dah start introduce mass production dalam assembly line. Maksudnya dekat dalam industri 4.0 ni, dekat kilang tersebut, dia dah start ataupun dia dah mula menghasilkan produk secara besar-besaran. Contoh mungkin dia buat baju sekali banyak-banyak. Okay, dan dia buat kereta, dia akan buat kereta sekali banyak-banyak. Maksudnya ada kilang kat situ. Then tahun 1870 juga, electrical energy mula diperkenalkan. So masa ni adalah orang-orang yang famous. Kalau saintis-saintis yang pernah dengar, ada Tesla. Alright, so zaman ni kita ada siapa lagi, Thomas Edison yang buat lampu tu dan sebagainya dan lain-lain lah. Okay, saintis-saintis tu dia hidup di zaman ni. So electrical dia start dekat zaman ni lah. Alright, so maksudnya kat sini dia dah start ada mesin-mesin ataupun dia tak fully auto, dia semi auto ataupun ada mesin-mesin manual yang masih menggunakan tenaga manusia untuk on off dia lah. Alright, so tapi kat sini dah start ada mesin. Then tahun 1969 pasca Perang Dunia Kedua, selepas Perang Dunia Kedua, so kita ada industri 3.0. So ini industri 3.0, automation mula diperkenalkan. Right? So maksudnya apa yang ada dekat Malaysia ni actually industri 3.0. So dia ada mesin yang menghasilkan produk lah. So sama ada dia bergerak semi auto ataupun auto. Then masa ni kita ada komputer dan juga elektronik. That's mean dia ada controller macam PLC, ada PC base dan sebagainya. In industri dekat dalam zaman ni lah, era ni. Okay, so apa yang ada dekat industri tu semua masih lagi di zaman ini. Right. Then dalam lebih kurang 2011, okay, dia start daripada Germany. So dia dah start dengan industri 4.0. So 4.0 dia cakap pasal apa? 4.0 dia lebih kepada cyber physical system, internet of things dan juga networking lah ataupun digitization. That's mean dia nak mendigitalkan apa-apa mesin yang dia dah ada.
Alright, so kita akan tengok nanti apa yang dimasukkan dengan digitalization tu. Okay. So Industry 4.0 actually dia satu standard, okay, satu standard yang diperkenalkan oleh German Consortium. German Consortium ni maksudnya ada company-company, okay, dia bergabung dekat Jerman sana. Contohnya Siemens dan sebagainya. Siemens, okay, Pepperfood, Balu dan sebagainya, dia bergabung semua tu dan dia develop satu consortium dan dia buat satu lagi standard, okay, which is Industry 4.0 lah maksud tu. Macam mana kita nak upgrade Industry 3.0 ni yang kepada satu tahap yang lebih tinggi. So, mereka yang start dulu. Alright, then nanti kita tengoklah tahun 2017 dia mula launching dia punya white paper. That means dia dah publishkan dia punya hasil kajian dan sebagainya untuk orang lain ikut sama-sama dalam Industry 4.0 ni. 4.0, alright. So this is 9 pillar of Industrial Revolution 4.0, right? Actually dia topik dia panjang lagi tapi saya cut short punya video dan sebagainya. Sebab kita ni satu hari saja, right? So in order to when we talk about Industry 4.0, so kalau kita cakap 4.0 dia macam wide, terlalu besar topik ni kan. So so dia dah ringkaskan, dia summarizekan. So Industry 4.0 dia ada 9 pillar ni. Okay, ada 9 subtopik dia ni. So dia ada augmented reality, AR, system integration, cloud computing, big data, IoT, 3D printing, cyber security, autonomous robot dan juga simulation. So either you nak touch everything, 9 pillar ni, ataupun you nak touch satu saja ataupun sebahagian saja, itu tak kisah. Tapi in Industry 4.0 dia di-develop based on this 9 pillar lah. Alright, so saya akan tengok satu-satu, kita akan go through satu-satu. So AR ataupun augmented reality, so kita ada dua kat sini, virtual reality dengan augmented reality. So apa beza VR dengan AR ni? So VR ni macam ni. Alright, so that means VR ni ialah satu dunia yang lain. Kita berada dalam satu dunia maya. So kita develop dunia kita dalam komputer. Dia macam computer generated lah senang cerita virtual reality ni. Right, augmented reality ni on top of real life, okay, ataupun on top of real world kita. So kita tambah satu lagi layer, tengoklah kita tambah apa, animation ke, kita tambah data ke apa. Okay, ini konsep augmented reality. Right, so dalam 4.0 kita tak banyak pakai VR tapi kita banyak pakai AR, augmented reality. For example kita ada IKEA ni, okay. For example you jalan-jalan ataupun you baru beli rumah kosong, kita macam nak tambah sesuatu lah, nak tambah perabot apa tapi kita tak tahu nak tambah apa. So kita boleh guna apps ni. Jadi kita boleh letak kat dinding tu, kita tengok, oh letak kursi kat sini cantik juga, kursi colour apa, nak matching dengan langsir, semua kita boleh buat menggunakan apps ni. Okay, tapi ni in term of perabot lah. Okay, tapi kalau in term of manufacturing, ini contoh daripada Ducati. Alright, ni saya tutuplah suara dia, saya lajukan sikit. Ya. Okay, so kat sini dia guna AR membantu proses pemasangan enjin motosikal. Alright, tengok dia ada lampu warna hijau, kita salah, bukan pasang kat situ, pasang dekat tempat yang betul warna hijau. Alright, this one we call light guide system. This one ini saya belajar dekat Switzerland dulu pun dia ada pakai macam ni. So dia ada arahan dekat meja dia, Titan at 15 Nm Newton meter. Alright, so daripada dia punya tools dia, data tools dia akan terus masuk kat komputer. Dia terus key in data tu, dia terus capture data tu lah. So tak payah nak isi borang dan sebagainya. Alright. So dia ambil, pasang dekat situ, contoh. So dia kata lepas ni nak buat apa? Warna hijau, that's mean correct, dia pasang betul. So ambil skru yang ni, warna hijau, so pasang dekat situ. Tengok dia dah nak panah, this one dia call light guide system tadi. Alright, pasang. Right, so dia kata ambil skru yang ni pula, oh skru dah salah, ambil kotak sebelah. Okay. Ini konsep-konsep AR di dalam manufacturing lah. Okay, pasang kat sini. So dengan cara ni, memang operator tak akan buat salah. Alright, dia tak akan buat salah, dia akan pasang secara betul. Kalau salah, sistem dia akan tegur dia. Okay, then dari sini kita boleh jaga kualiti. Alright, then kita boleh train kita punya pekerja tanpa ada trainer. Maksudnya sistem yang akan ajar pekerja-pekerja baru kita. Okay, ni contoh lah. Ini contoh daripada Ducati. Okay, saya skip lah, saya tak payah tengok sampai habis. Okay, saya skip, saya nak pergi next slide ni. Okay. Then untuk pillar number 2 kita ada system integration. Right, so dalam system integration dalam industri 4.0 kebanyakannya lah, so dia ada introduce satu teknologi baru yang dia panggil IO-Link. Alright, simbol dia macam ni, hitam putih macam ni. So IO-Link. IO-Link tu apa? IO-Link tu dia macam ni. Alright, ni kita tengok sekejap. You're wondering what IO-Link is? Yeah. What it can do? How you can benefit from it? Exactly. Yeah? Well then, listen up. Okay.
You work with sensors. Yeah, with actuators. Exactly. You're having difficulties establishing contact to both of them at the field level. How did you know? You have no communication between the field level and the control level. Down to the last meter, you can't even see your sensors and actuators anymore because of all the cables. Don't tell me about it. You've often grabbed the screwdriver only to rub your hands raw. And it hurts. You've grown tired of having to shut down half of the company just because a sensor is acting up. And so, you're fed up with configuring your sensors and actuators based on rule of thumb estimates. Exactly. But you'd like to know how your sensor is doing at all times. You know, what it's up to at the moment. Oh, yeah. And particularly how long it can keep going. You said it. In this case, before it's too late. Oops. In short, you're increasingly frustrated that your sensors are doing work that can't be monitored. That they do what they want, not what you want. Exactly. It doesn't have to be that way, because now there is IO-Link. With IO-Link, that famous last meter becomes a racetrack for data, facts, information, and commands. That's interesting. IO-Link turns your sensors and actuators into true chatterboxes. IO-Link turns sensors and actuators into co-workers who do what you tell them. Oh, finally. And if you want a sensor to do something else, you can change the parameters while the system is still running. Really? That's great. And you want to know how the wiring works? Okay. If you can do this, then you're perfectly capable of installing IO-Link on your devices. But that's easy. It saves time. Spares your nerves. Oh, my nerves. And cuts back on sensor types. Hey. Not to mention the new possibilities it opens up for machine design. Hey. That's IO-Link. Universal. Smart. Easy. Alright. So, itu ialah IO-Link. IO-Link ni apa tadi dia kata? IO-Link ni ialah, macam cakap, dia ialah sensor ataupun actuator. Okay, dia tak kisahlah ada sensor boleh, actuator boleh. Actuator tu maksudnya output, macam silinder, lampu dan sebagainya. Alright. So, previously, okay, sensor kita kena wiring, kita kena ambil sensor, kita kena wire masuk kat kita punya controller. Okay, kalau sensor kita dengan controller jauh lah wire ada. Kita kena merangkak bawah pergi, bawah mesin dan sebagainya. Alright. So, untuk pasang sensor kita. Right. So, what happen if punya sensor tadi dia acting up ataupun dia damage ataupun broken, rosak dan sebagainya. So, bila sensor kita rosak, kita nak troubleshoot, kita kena cari satu-satu dalam controller kita, mana sensor yang rosak. Lepas kita dah jumpa dalam programming kita tadi, mana yang rosak, dan kita kena pergi dekat sensor tersebut. Dan kita kena merangkak lagi bawah mesin tadi, cari balik wire ada, trace balik wire ada, oh sensor tu dekat sini. Alright, dia rosak. Dan kita kena ganti dengan baru. So, kita cabut sensor tadi, okay, kita beli sensor baru, kita buat wiring balik. Okay, dan kita kena programkan dia balik. Okay, ini kalau sensor yang lama. Kalau IO-Link, dia sangat-sangat senang. Sebab apa? Satu, dia plug and play. Apa brand pun tak kisah. Dia just plug and play. Tak perlu nak tahu dia wiring dia macam mana. NPN ke PNP. Dia ada 5 lubang. Dia cocok saja. Alright, this is IO-Link. Dan kita tak perlu nak tahu, kita tak perlu nak simpan banyak jenis sensor. Sebab apa? Dalam IO-Link sendiri, kita boleh configure dia menggunakan internet dalam ataupun web base dia ataupun dekat dalam dia punya sistem. Menggunakan laptop ataupun menggunakan handphone saja, kita boleh configure dia nak jadi NPN boleh, PNP boleh. So, dan kita nak calibrate dia macam mana, kita boleh calibrate dia menggunakan tadi itulah teknologi tadi, Wi-Fi, phone dan sebagainya. Sama ada nak pakai wire boleh, nak pakai wireless pun boleh. Kita boleh calibrate dia, nak set dia macam mana, minimum macam mana, maksimum macam mana. Everything kan boleh buat dalam satu sensor saja. Dan kita tak perlu nak beli banyak-banyak sensor macam ni. Alright? Dan dia sangat senang tadi. Okay, nak troubleshoot apa semua, nak cari semua ada sistem-sistem. Dan ada setengah sensor IO-Link ataupun kita panggil smart sensor, dia ada indikator dekat sensor tersebut. Once, contohnya dia guarantee sensor ni akan hidup katalah 1000 jam. Alright, once dia dah sampai 950 jam ataupun dia dekat-dekat nak rosak, dia akan hantar signal dekat kita punya user. Ataupun dekat technician lah, dia beritahu signal, dia tak lama lagi dia dah nak rosak. So that means the technician ataupun engineer tersebut, dia boleh prepare lah, dia boleh beri IO-Link yang baru. Alright, bila rosak dia terus tukar. So maksudnya kilang dia tak akan shutdown dalam masa yang lama. Mungkin 5 minit, 10 minit sahaja. Alright. So this is teknologi IO-Link lah. Okay, kita next. Alamak, dia tak boleh next macam ni . Sekejap . Okay, dah habis. Macam mana nak next? Oh. Nak escape lah. Okay. Alright. Dan dalam sistem integration juga, kita ada teknologi MQTT lah. So, ini teknologi yang selalu diguna pakai dalam industri 4.0. Okay, next, dalam pilar yang ketiga,
kita ada cloud computing. Alright, cloud computing is on-demand availability of computer system resource, especially data storage and computing power without direct active management by the user. That's mean, komputer sekarang ni, okay, komputer kita dah tak perlu nak guna komputer yang power sangat. So apa, kita dah ada cloud-based service. Sekarang kita ada Windows 365, okay, untuk main game kita ada Google Stadia. Okay, kita ada banyak lagi yang service-service lah. Biasanya sekarang ni kita famous untuk kita buat data storage je lah. Macam OneDrive, Google Drive, okay. Data storage, okay. For example, kalau kat SHRDC, saya tunjuk satu contoh. Alright, mana saya punya web browser. Oh, dia tersorok dekat belakang tu. Sekejap Okay, for example dekat SHRDC, kita kat sini belajar menggunakan remote labs. I'm not sure if you guys pernah join ke tak SHRDC. For example, saya kat sini, saya ada account saya. So this is a Windows web browser, saya guna Google Chrome saja. That's mean, sistem ni boleh access menggunakan phone, menggunakan iPad. Okay, kalau kamu ada Samsung Tab pun boleh cucuk je dekat monitor, pasang mouse, pasang keyboard, guna Bluetooth. Then you boleh access semua komputer yang ada dekat SHRDC. For example, kita tengok sekarang tengah pakai. Okay, saya carilah satu yang tak pakai. For example, yang ni. Saya klik. Okay, dengan browser ni, saya boleh ada Windows dekat dalam saya punya browser. You see, ada TI Portal untuk buat Siemens programming, nak buat Flat.io, semua software yang berat-berat, semua ada dalam ni. That means saya punya phone yang murah, yang harga dalam bawah 1000 tu, okay, daripada saya main game apa semua tu, at least sekarang saya dah boleh access, boleh buat programming software, okay, nak buat video animation ke apa, menggunakan cloud-based service. Ini salah satu contoh lah. Okay, ni SHRDC punya sistem. Alright. Then, alamak, dia terkeluar ke? Sekejap ya. Oh. Tadi kita kat mana? Oh, masih banyak lagi je. Okay, kita dekat cloud-based service. Alright. Okay, saya cuba lajukan lagi lah. Okay, then pillar keempat kita big data. Right, big data ni apa? Inilah satu, kita ada collection of data lah, data yang sangat banyak. Dan apa yang kita nak buat dengan data tu? Data tu kita ada visualization, data yang banyak-banyak, data yang berterabur tu kita visualize dalam satu graph dan sebagainya. Okay, daripada situ kita boleh buat algorithm dan kita dapatkan insight ataupun apa yang data tu nak bagi tahu kita. Alright, so this is concept of big data. Kita lajukan lagi. So pillar yang kelima ialah IoT ataupun Internet of Things. This is the most famous one dalam industri 4.0. Alright. So kalau kita tengok kebanyakan orang cerita pasal IoT. So IoT tu benda ni lah sebenarnya. So ini bukan benda IoT tu, ini ialah gateway. Okay, IoT gateway kita panggil. Kita boleh ada Raspberry Pi, ini brand Siemens, so kita ada brand-brand lain lagi. So IoT gateway ni sebenarnya ialah dia nak apa guna dia? Kita nak menginternetkan device kita. For example, dulu kita ada mesin basuh tu tak ada internet. Kita connectkan dengan IoT gateway, mesin basuh tu dah ada internet. So apa yang kita boleh buat daripada mesin basuh tu? Kita boleh kontrol dia daripada jauh, bukan pada rumah lah. Mesin basuh memang kat rumah kan. Kita boleh kontrol mesin basuh kita daripada mana-mana saja. So ataupun kita boleh monitor dia. Okay, dah nak siap basuh ni. So kita balik rumah, kita baju dan kita keluar balik. Ini contoh lah. Okay, tapi dekat industri IoT kita gunakan ini untuk kontrol dan monitor mesin kita di industri lah. So kita guna benda ni. So kita boleh linkkan dengan komputer, kita boleh linkkan dengan robot, kita boleh linkkan dengan smartphone, boleh linkkan dengan macam-macam. Okay, ini IoT, Internet of Things. Alright, so yang keenam kita ada teknologi 3D printing. Okay, sebelum ni 3D printing memang dah ada, cuma 3D printing kali ini je lebih meluas. Instead of kita buat dulu material macam plastik, polimer dan sebagainya. So, tadi kita tengok kan, 3D printing dia boleh print daging, dia boleh print structure macam bangunan, even aircraft pun sekarang ada yang dah pakai 3D printing. Okay, ada setengah-setengah industri dia boleh print. Maksudnya dia print besi. Besi pun dah boleh print sekarang ni. Alright. Ini contoh saja. Okay. Then dalam industri 4.0 dia ada cyber security. Sebab everything is being digitalized. Semua ada dalam dunia digital. Semua dia transfer ke internet. Dan cyber security ni pun akan jadi satu topik yang sangat penting lah. Sebab bukan kita, kamu kena faham, kita boleh control mesin kita boleh monitor mesin kita. But if kita punya security tak cukup power, so orang lain pun boleh take over mesin tu daripada tempat lain. Mungkin kompetitor kita, okay, dia boleh curi data. Berapa output kita, apa yang kita ada semua ni, dia boleh dapat. So satu cyber security ni pun topik yang penting lah, ataupun pillar yang penting di dalam industri 4.0. Okay. Then ada autonomous robot. So autonomous robot ni kita dah tengok tadi, ada banyak jenis robot, sama ada bentuk humanoid, bentuk manusia, ataupun yang bukan berbentuk manusia. Okay. Kita tengok tadi ada banyak jenis robot. Macam ni autonomous robot. Alright, ni tak apa, kita tengok, kita sambung.
Okay, dan last sekali ialah simulation. So industri 4.0 dia tekankan juga bahagian simulation ataupun digital twin. That means whatever yang ada dekat dalam, for example kita punya machine tadi, whatever yang ada dekat physical device yang ada, dia akan ada juga dekat dalam dunia digital. Okay, so sama ada dia ada bentuk yang sama ke ataupun dia ada information ke, so terpulang dekat kita nak buat sampai tahap macam mana. Nanti saya akan tunjukkanlah apa yang kami pernah buat dekat sini. Alright. So daripada 9 pilar semua ni tadi, alright. So terhasillah Smart Factory System Architecture ataupun Automation 4.0 yang kita duk cakap sekarang ni kan. Smart Factory System Architecture. Okay, this one starting in Germany. Okay, nanti dulu. I think yang ni this one kita boleh skip dulu. Okay. Actually apa yang dia cakap panjang-panjang tadi tu, dia cakap ni. Yesterday ataupun sekarang ataupun dulu, alright. Satu produk ni dihasilkan dia based on cost driven. Cost driven ni maksud macam mana? Kalau kita ada bajet 5 juta, produk yang dihasilkan pun 5 juta aja. Alright. Kualiti dia macam tu lah. Kalau dia punya bajet kita 3 juta, mungkin kualiti untuk produk tu mungkin sampai tahap tu saja. Right, in China, kalau macam kita nak buat smartphone dulu, sekarang saya tak sure. Kalau kita nak buat smartphone yang orang kata apa, yang tiruan dan sebagainya, so dia boleh cakap ada bajet berapa. Kalau kita nak buat smartphone 300, dia buat yang smartphone 300. Kalau kita bajet kita 1000, dia boleh buat smartphone yang harga RM1,000. Okay, itu contoh Alright. Dulu dia based on cost driven. Dan produk tu daripada idea sampai nak menghasilkan satu produk tu, dia take long delivery time. Maksudnya dia ambil masa yang lama. Mungkin dia buat R&D, development, dia buat market survey, customer nak produk macam mana. Lepas customer dia dah buat survey apa semua, baru dia buat setup dia punya line production. Dan sampailah terhasilnya produk tu. Okay. Tapi sekarang, alright, sekarang industri sekarang dia ialah based on customer driven. Maksudnya kita bukan lagi based on duit dan sebagainya, kita based terus customer nak apa. Customer nak apa, kita boleh buat produk tu khas untuk customer tersebut. For example, kalau macam saya nak kasut, right? Contoh kasut apa? Kasut Adidas. Okay, saya nak design macam mana, saya boleh pilih. Kalau dalam komputer nak design macam mana, nak warna apa, nak material apa, size apa, semua saya boleh pilih. Right? Dan dia akan buat kasut tu khas untuk saya. Silap-silap dalam dunia ni, satu tu je kasut yang design macam tu untuk saya. Ni contoh So, individualization dan juga sustainability. Alright. Dan daripada customer order sampai siap tu dia shorter engineering time. So this is the target lah. Okay, target untuk industri zaman sekarang ataupun industri 4.0 ni target dia. Dia nak buat macam ni. Alright. Sudah pada situ tadi. So ini supporting teknologi yang ada. Kita kena ada internet, komputer. So, maksudnya komputer ada internet, kini normal. Internet of people ni pun normal. Alright, that's mean manusia ada internet guna apa? Kita guna smartphone, kita guna smartwatch kita kan. Alright, so this is yang agak baru, Internet of Things yang saya cakap tadi. Kita guna IoT Gateway tadi ataupun cyber physical system. Nama lain dia ialah cyber physical system. So, maksudnya barang-barang tadi tu semua ada internet. Tengok ni, cawan ada internet, tilam ada internet. Okay, tilam ada internet ni betul, dekat Switzerland pun ada. Alright, so dia buat satu tilam yang sangat canggih, sangat selesa, tapi tilam tu harga dia mahal gila. Harga dia lebih kurang 70,000. Saya tak tahu lah $70,000 ke, 70,000 Swiss franc ke, ataupun RM70,000 kan. Saya tak sure lah, tapi dia kata harga dia 70,000 dan tak ada orang beli pun. So apa yang dia buat ialah, tilam tu, dia bagi free dekat hotel-hotel, dan dia charge ikut penggunaan. So dia pasang lah internet dekat situ, dekat tilam dia kan. So kat situ dia boleh collect data, berapa ramai orang yang duduk dan atas tu, berapa lama orang duduk. So dia charge hotel tu based on penggunaan. So at least, terjual lah juga tilam dia. Itulah konsep-konsep yang dia guna pakai lah. Sekarang pun dah banyak dah konsep-konsep macam ni. Kereta sekarang ni orang dah tak beli, orang sewa saja, alright. So semua maintenance apa semua ditanggung oleh pihak yang bagi sewa tu, alright. Tapi kita kena bayar bulan-bulan. So sekarang pun dah ada konsep macam tu. So demi tagline dia lah, you owe nothing but you will be happy. Kita tak ada apa-apa tapi kita happy. Lebih kurang macam tu lah konsep dia. Alright. So dia daripada Internet of Things ni boleh fikirkan macam-macam idea yang kita boleh terfikir dan kita boleh buat bisnes daripada sini. Kita boleh generate new business daripada sini lah. Mungkin ada idea-idea yang saya tak terfikir lagi dan kamu ada idea, dan kamu boleh majukan lagi bisnes kamu tu lah. Alright. So dah sekali kita ada Internet of Service. Okay, Internet of Service ni biasalah. Service-service yang ada dekat website tu kan. Kita ada Spotify, Netflix, that one is more to entertainment. So sekarang Internet of Service ni kita ada macam apa? Windows 365, Google Stadia, so Apple Arcade. So kita ada beberapa lagi lah yang saya pun tak pasti kamu tahu ke tak berkenaan dengan Internet of Service ni.
Maksudnya servis-servis yang ada dekat internet. Alright, so ini supporting teknologi untuk buat smart factory tadi. Alright, so konsep smart factory ni juga, dia kata smart factory ni dia mestilah berbentuk modular dan juga fleksibel. Alright, modular tu maksud dia macam ni, dia boleh plug and play. Nak tukar, kata saya tak nak pakai sensor ni, nak pakai sensor lain, saya cabut, pasang sensor lain. Alright, dia konsep dia macam tu. Dan dia punya mesin pun macam ni. Mesin ni pun boleh cabut-cabut, nak susun macam mana, nak susun sana, sini, ataupun hari ni pakai 5 mesin, esok pakai 4 mesin, 3 mesin. Alright, konsep dia macam ni, modular dan juga fleksibel. Alright. Okay, ni saya laju-lajukan je lah. Okay, so lagi konsep dia lah, dia nak mechatronic changeability. Sama lah tadi, mechatronic changeability ni maksudnya dia boleh cabut-cabut, dia macam konsep USB kita. Alright, kita susun macam mana pun, dia masih boleh jalan. Okay, then dia individualized mass production. Saya cakap tadi juga, so kalau customer order yang tu, dia terus produce yang itu saja. Then production line tu dia boleh buat small batch size. Maksudnya kalau order satu pun dia boleh buat, tak ada masalah. Kalau dulu, okay, ataupun sekarang, kita kena order by lot. Ya, kita mesti ada minimum order, 2,000 order, okay, 1,000 order, baru kilang tu, orang kata pulang modal lah. Alright. Then internal and cross company networking. That means semua sistem dia tadi, actuator, sensor, mesin, okay, dia punya komputer, control room dan juga manusia tadi, semuanya dia integrate between each other menggunakan networking lah. Alright, itu konsep dia. Okay, ni konsep mechatronic changeability tadi. Okay, tengok kat sini. Dia susun macam mana pun box ni ditetapkan dapat jawapan. 2 × 3 dapat 5. Okay, 3 × 5 dapat 8. Macam ni lah konsep yang dia nak seakan-akan macam ni. Alright, so daripada sini, in 2017, so hasillah Smart Factory KL. Alright, Smart Factory KL ni bukan Smart Factory Kuala Lumpur, but the KL ni stand for Kaiserslautern dekat Jerman. Okay, dia publish dia punya white paper dalam tahun 2017. Industry 4.0, a synonym for the production of the future, a production which can be adjusted quickly and flexibly to changed market requirements, and which makes economical production of customer individual products in smallest quantities possible. This is ensured through the implementation of state-of-the-art information and communication technologies, and their networking in the Internet of Things, of services, and of data. The human amongst the digitalized factory will continue to play an essential role. Thanks to his unique and creative abilities, he becomes the agile production manager of the production processes. He outlines strategies, evaluates optimization potentials, and intervenes if necessary. He is supported by innovative human technology systems, which support him especially during highly complex and non-predictable activities. For already 10 years, the Smart Factory is the pioneer of the intelligent factory of tomorrow. As a competence center and manufacturer-independent demonstration and research platform, the Smart Factory develops innovative factory systems in which the vision of Industry 4.0 has already become reality. In a network of renowned partners from industry and research, we are working on new concepts, standards, and solutions which form the basis for a highly flexible automation technology. In 2014, we presented the world's first manufacturer overreaching Industry 4.0 plant in a modular design in a consortium of selected partners. The basis of any Industry 4.0 realization are consistent interfaces. Besides mechanical standards, electromechanical and information technological interfaces, such as uniform plug connections or communications protocols, are especially relevant. The manufacturer-independent plant produces an intelligent product, which controls its own production by means of an RFID tag and transmits its individual configuration to the different modules. This efficiently ensures production down to batch size 1. The smooth and quick transfer of all relevant data is possible due to industrial Ethernet from the backbone of the plant, modular infrastructure. Thus, a continuous and transparent information flow in real time is ensured. A scenario illustrates the relevance of the cross-system data transfer and evaluation.
of the modules integrated into the plant are recognized automatically, and the current status is continuously transferred to the integrated IT systems. If the status of the module is marked as faulty, the worker receives an automatically generated message on his mobile device. The modular structure ensures a simple and quick decommissioning of the according production unit. After the module has logged off and its gates are closed, the worker can remove the unit from the process. A flexible transport system delivers the removed workpiece transporter to the manual workstation. There, a worker fulfills the missing production task manually. Marketable solutions train and accompany the employee during the execution of his task. Parallel to that, the defective unit is being repaired. The maintenance and repair work is made easier for the worker by means of augmented reality. Smart glasses are used for instruction and support by overlaying what was seen with according recommendations for action. As soon as the repair tasks have been completed, the repaired production cell is integrated into the process again. The monitoring system recognizes that the module is available again and contains the current data. At the same time, the engineering automatically provides the suitable parameters to integrate the changed module into the process for quick and easy configuration. The production is completely taken over again by the plant. Our members and sponsors create a lively partnership to realize the vision of the factory of tomorrow. Alright, so itu konsep industri konsep smart factory yang ada dekat sana, dekat KwaZulu-Selatan. Alright, so smart factory itu dia terbagi kepada 5 layer sistem architecture. Dia ada product layer, alright, dia ada product layer, production layer, supply layer, integration layer dan juga IT system layer. Alright, so dia daripada produk dia sendiri, dia dah lain daripada produk yang ada dekat industri sekarang ni. That's mean produk dia ada RFID. Alright, kalau tengok kat sini produk dia ada RFID. Okay, apa yang ada dekat RFID tu, right? So RFID tu that's mean bila ada customer order, okay, customer order tak kisahlah menggunakan telefon, menggunakan komputer ataupun apa-apa je. So, bila ada customer order, apa yang customer nak, dia akan store dekat dalam produk tersebut. Alright, contohnya tadi dia nak buat casing untuk card, alright, card holder. Card tu sendiri ada RFID, dia dah simpan semua data-data yang customer nak. Alright, so then dia akan letak dekat stationnya, dia akan start dekat station pertama sebagai contoh. So untuk sistem ni dia terbagi kepada 9 station macam ni lah. Alright, for example, okay, yang ni mungkin dia supply base. Okay, kat sini color, engraving, alright, so material apa, semua station ni dia ada task dia yang tertentu. Alright, for example, customer punya order tadi masuk kat sini, so dia supply base kata nak warna biru. Okay, dia jalan pergi station sebelah. Alright, so station sebelah dekat customer order tadi, dekat RFID dia baca dulu, machine ni baca dia nak buat apa dekat kad tu. Okay, lepas dia dah baca data tu, baru dia akan proses based on apa yang ada data dekat dalam kad tersebut lah ataupun RFID tersebut. Then bila dia dah sudah, dia akan at least dia kata okay, proses ni dah siap, sudah hantar pergi sebelah. Okay, dan macam itulah seterusnya. So sampai semua yang customer nak tadi dia dah tick ataupun dia dah kata dia dah settle, baru dia akan sampai ujung. Alright, for example kalau customer tak nak buat engraving, so dia akan bypass engraving, dia akan sampai ke engraving kalau customer tak nak. So dia akan jalan je. Okay, macam tu, ini konsep smart factory lah. Alright, dia based on apa yang customer nak. Okay, then if you see kat sini, dia ada modular. Maksudnya dia satu-satu sistem ni dia modular. Dia boleh cabut-cabut. Okay, kalau tak nak pakai, dia boleh cabut-cabut. Okay, yang tu dekat bahagian production layer. Ni machine-machine tadi tu lah. Machine-machine tadi tu, dia ialah dalam keadaan modular. Okay, supply layer ni, okay, supply layer ni, ini yang dia buat ni, architecture dia macam ni. Okay, setiap machine tu, dia punya kabel dia buat satu, dia customize lah. Dia customize kabel tu, kat situ ada pneumatic, kat situ ada signal cable, kat situ ada power cable, okay, 400 voltage punya kabel kat sini, 24 volt punya voltage kat sini. Semua kabel dekat sini. That's mean, sebab tu dia senang. Dia keluarkan mesin tu, dia cabut je kabel ni. So, bila dia nak pasang balik, dia cocok je. Satu kabel je, tak perlu nak buat wiring banyak-banyak. So, dia just plug and play. Right?
Ni konsep yang dia buat lah. Okay. Dan dia cakap integration layer. Integration layer ni sama guna kabel tadi. So dan semua machine tadi dia integrate based on internet, okay, ataupun networking. Okay. Dan daripada machine tadi tu, okay, based on integration layer ni tengoklah dia connect guna apa? Guna IoT gateway ke? Dan bila dah guna IoT gateway dia guna protokol apa? Modbus, okay, MQTT ataupun apa-apa protokol lah. Kita tengok kat sini. Okay, itu integration layer. Dia nak integrate dengan mana? Dia integrate dengan IT system. Alright, kita tengok kat sini, kita nampak dekat bahagian depan dia ada IT system. Kat situ dia boleh monitor semua data-data yang ada dekat machine tu, semua akan push dekat dia punya IT system tersebut. Alright, then dekat belah kiri sekali ni, kalau perasan tadi, bukan yang ni lah, dia luar daripada ni, dia ada manual station. That means ada operator seorang je kat situ. That means satu production line ni ada satu meja untuk operator. Okay, operator tu bukannya sentiasa ada dekat situ. Okay, dia guna dia kat situ ialah bila ada satu mesin rosak, dia akan keluarkan mesin tersebut. Alright, dan dia ada satu lagi mesin yang autonomous robot tadi tu. Okay, dia akan contohnya session 1 siap, session 2 dah siap. Okay, nak pergi session 4, session 3 ni tak ada sebab session ni rosak, dia dah keluarkan pergi repair kan. So robot tadi dia akan ambil produk tersebut daripada session 2, bawa pergi kepada manual session. So dekat manual session ni, operator tadi akan ambil produk tu, dia akan scan RFID. Dari situ dia akan tahu apa proses-proses yang hilang. So dia akan buat manual session. So contohnya session 3 hilang kan. So dekat manual session tu dia akan buat untuk session 3 lah. Proses session 3 dia akan buat secara manual. Dah siap, robot tu ambil balik daripada manual session tadi, dia hantar balik ke session 4. Dan seterusnya. Right, that's mean kita punya production line tak akan berhenti lah. Dan kita walaupun ada session yang rosak, dia akan tarik keluar dan dia akan tetap berjalan macam biasa juga. Alright. Ini konsep smart factory. Yang dia suggest lah, dia buat paper yang dia suggest oleh by Smart Factory KL. Alright, dan sekarang ni dekat Smart Factory ni ada banyak. Kita ada Swiss Smart Factory, macam dekat Malaysia, kita ada Malaysia Smart Factory which is SHRDC sendirilah. SHRDC pun ada launching Malaysia Smart Factory. So this is the setup yang kita ada dekat SHRDC. Alright, so based on yang kita tengok banyak-banyak tadi kan, so keyword dia ialah digitalization. Jadi macam mana kita nak push data daripada machine kita kepada IT system ataupun cloud system. Alright, so dekat SHRDC kita dah divide it to 5 level macam ni, L1, L2, L3 dan L4 dan L5. So kita akan start dengan data generation. Alright, so data generation ni, kat sini kita akan belajar macam mana nak collect data. Okay, kita nak collect data daripada machine kita. Okay, sebab bukan semua machine dekat industri yang boleh sambung kepada internet. Okay, macam mana kita nak collect data? Kan susah kan? So kita nak collect data, so kita kena integrate something kat sini lah. So for example macam kami SHRDC, kami integrate IoT gateway kat sini. So daripada situ mesin-mesin yang tak ada internet tadi, kita boleh collect data dia. Alright. So lepas dah dapat data tu, kita nak buat apa dengan data tu? Kita buat data visualization. So daripada kita dapat data tadi 101010, kita dapat nak buat apa-apa dengan data tersebut. Alright, then kita visualize data-data tersebut dalam bentuk graph, okay, dalam bentuk dashboard. Nanti akan tunjuk nanti. Alright, nanti akan tunjuk lah data visualization. Right. So untuk high level lagi, kita buat data formulation. Jadi sebenarnya kat sini kita ada formula daripada data-data yang kita dapat tadi. Kita nak tengok, kita boleh create formula, contohnya yang kami pernah buat, OEE. Macam mana dapat data availability, data performance, data quality. Alright, so kita akan buat dekat sini, data formulation. Then, kita boleh store data-data ni semua dekat dalam database. Kat sini kami pakai MySQL dan juga InfluxDB. Okay, ni data storage kami lah. Semuanya kami push pula masuk kepada kita punya database tadi. Alright. Okay, yang ni L5 data analytics, this one quite new dekat SHRDC, baru je launching. Tak tahu dah official launching ke belum, dah official launch ke belum. Alright, tapi kita ada first class kita, I think next few week lah akan ada kelas data analytics ni. Okay, daripada data-data yang kita dah store tadi tu, kita nak analyze data ni. So at least kita boleh, in future kita boleh predict data ni apa yang akan berlaku. Contohnya tadi motor. So kita dah collect data daripada electrical motor kita tadi, vibration tadi yang motor puting. So katalah every hour ataupun every minute collect data. Right. So daripada data-data tadi kita boleh push ke dalam software ni dan kita tengok apa yang akan berlaku dekat motor tersebut. Dia boleh predict. Kalau ada vibrate macam ni, maksudnya apa? Bearing dia rosak. Okay, kalau yang ni, apa yang berlaku? Kalau macam ni, data dia macam ni, apa yang sedang berlaku sebenarnya? So daripada situ kita boleh buat lah, kita boleh prepare apa yang kita nak buat lepas tu kan. Sama kalau macam kita tahu dia nak rosak, kita boleh sama ada kita nak prepare untuk troubleshoot ataupun kita nak prepare nak alat ganti. Tapi kita nak prepare beli motor baru ke, itu contoh lah. So ni data analytic. So ini kelas-kelas yang ada related dengan MSF lah, Malaysian Smart Factory. Okay, ini contoh
kita punya first POC dekat SHRDC tahun 2018 if I'm not mistaken, 2018 dulu. Alright, so kena buat dengan industri. So isu dia ialah, okay, ada satu technician ni setiap pagi kerja dia ialah dia kena pergi dekat mesin, dia kena collect data macam ni. Data temperature, data input, data output malam tadi apa semua kan. By right pukul 8 dia kena ambil data. Okay, itu satu. Dan kadang-kadang pukul 8 tu dia ada banyak benda lagi nak buat. Kadang dia pergi meeting, dia tak ambil data. Kadang-kadang dia pergi toilet sakit perut, dia tak ambil data. So ataupun dia ambil lambat. So data-data tersebut dah tak tepat, dah tak tally. Bila dia hantar kat engineer pun pening. Buat calculation apa semua. Bila buat calculation apa semua tak dapat result yang sepatutnya. So masing-masing pening, masing-masing serabut lepas tu kan. Ini zaman dululah. Alright. So dekat sini kami buat konsep kami collect data tadi macam sistem yang kami buat tadi yang L1 sampai L5 tadi. Dia akan collect data automatically. Okay, dan operator tak perlu nak collect data setiap hari, dia akan ambil secara automatik dan dia akan produce report pun by automatic. For example, ini yang kami dah buat lah. Ni kami buat dengan kilang tersebut. Ni kami buat dengan Sapura Industrial. Alright. So kat sini kalau kamu tengok dia ada OEE. Okay, ni untuk mesin mana? Ni mesin dia BDOP71. Ni nama mesin dia lah. So mesin status dalam keadaan mode standby. Alright, so ni OEE dia. So dia akan calculate lah OEE. OEE ni overall overall equipment effectiveness. Jangan tengok mesin tu efektif ke tak efektif. Alright. Ni dululah masa kami buat. Okay. So kita tengok ni mesin satu, mesin dia mesin untuk buat bread drum. So mesin untuk apa, mesin untuk apa. So untuk bread drum kita boleh masuk lagi dalam mesin tu. Kat situ ada data-data lain lagi. Alright. Tengok data apa yang kita nak tengok. Semua ada dekat sini. So that's mean technician tadi dah tak perlulah nak ambil data dan engineer tak perlu nak buat calculation apa semua. Okay, so benda-benda tu semua kita boleh buat secara automatik. Alright, ini salah satu contoh lah yang ada di SHRDC. Alright. Okay. Then sebenarnya kita ada banyak. Kita ada RFID line, kita ada MPS line, kita ada DigiKit, Cobot, Digital Twin. Actually basically ni you guys boleh search lah dekat YouTube based on nama-nama ni. Okay, saya bagi satu contoh je lah. RFID line. So RFID line ni teknologi yang ada kat sini, kita ada teknologi RFID, okay, IO-Link, dan kita juga ada IO-Link gateway lah, tapi yang ni kita pakai brand Hillshire. Okay. Dan kita juga ada pakai cloud computing, web-based dashboard, which is kita guna Node-RED dan juga Grafana. Okay. Untuk IoT atau integration part, kita guna protokol MQTT dan juga Node-RED. Dan untuk autonomous robot, kita pakai Omron AGV. Okay, so kita tak pakai semua pillar Industry 4.0 tadi. Ini sebahagian pillar yang ada lah. So kita pakai lebih kurang 4 pillar daripada 9 pillar tersebut. Okay, ini contoh RFID line yang ada di SHRDC. Right, so customer akan order dekat sini apa yang customer nak. Kalau dia nak satu card holder contohnya, dia akan key in kat sini nak warna apa, nak engrave apa, semua dia akan key in kat sini. Dan pada masa yang sama, monitor yang sama juga kita boleh monitor situasi mesin kita sekarang lah. Okay, ni session 1, session 2, session 3, session 4, session 5. Alright. Okay, so ni produk kita. So dalam produk ni dia ada RFID chip. Alright, so apa yang customer order tadi semua dia dah key in dalam produk tersebut. Alright, dan setiap station dia ada RFID reader dekat sini. So station ni dia akan buat kerja based on apa yang produk ni nak. Okay, dia terbalik daripada industri zaman sekarang. Zaman sekarang ni, mesin buat apa yang telah diprogram dekat dia. Maksudnya mesin tu akan buat kerja tu saja. Okay, maksudnya kita dah program buat tu dan dia akan buat tu je. Okay, tapi sekarang ni tak. Mesin tu akan program dia bertukar-tukar based on apa yang customer nak. Alright. So dia masuk dekat session 2. Session 2 ni engraving. So nampak ni RFID reader ni. RFID reader ni dia akan baca data yang ada dalam produk ni. So kata produk ni dia nak engrave saya dengan perkataan sekian-sekian ataupun corak sekian-sekian. So mesin ni akan buat based on apa yang produk ni nak.
So yang ni assembly. So dia akan pasang base produk tersebut. Produk tu nak pakai base color apa. Dia boleh pilih color nak biru, merah, hitam, putih. So dia akan ambil dekat sini. Kita ada lot-lot kat sini kan. So dia akan ambil lah. Tapi so far sekarang ni kita letak putih je. Okay. So RFID ni dia akan baca customer nak warna apa. So dia akan ambil apa yang warna yang customer nak. Then dia akan assemble kat station. Okay, dekat section 4 ni, nampak dia ada RFID reader yang last ni, dia akan check dekat produk ni, semua data dalam, semua data yang customer nak tadi, semua dia dah tick. Maksudnya semua dia dah buat. Maksudnya engraving dah siap, base dah siap pasang, dia dah siap pasang. Alright. So baru kat sini dia akan check. Semua dah ada, kalau okay dia akan straight, kalau ada yang tak siap dia akan reject balik lah. Okay, tapi kalau dalam smart factory ataupun smart factory casual strategi Jerman buat tadi, yang mana tak siap lagi dia akan patah balik. That's mean dia punya conveyor dia dua arah. Ada satu ke kiri, satu lagi conveyor kat sini belah kanan. Mana yang tak siap lagi dia akan tolak pergi ke belakang balik, dia akan buat mana yang tak siap lagi lah. Alright. Okay, so bila dah siap tadi, dia akan sampai ke autonomous robot. Robot ni akan ambil, alright, dia ambil dan dia hantar kepada customer. So dia tunggu sampai customer ambil, bila customer ambil baru dia patah balik. Alright. So selain daripada monitor tadi, so data daripada mesin tersebut kita boleh push kepada mana-mana lah. Contoh macam kami buka dekat smart TV, okay. Data-data ni juga boleh dibuka dekat handphone, boleh buka dekat laptop, okay. Kita boleh monitor performance setiap session tadi lah. Kita boleh tengok daripada power consumption, kita boleh tengok daripada segi pneumatic dia on ke tak on, then kita boleh tengok output dia berapa, quality dia berapa, okay. Semua kita boleh monitor dekat sini. Alright. Okay, ini konsep yang kami buat lah. Okay, apa yang industri suka dekat sini ialah, okay, semua sistem kat sini kami tak beli. Kami beli robot ni saja, AIV Omron ni. Ini robot ni kami mungkin tak ada kepakaran lagi lah nak buat AIV ni sendiri. AIV ni pun harga dia RM100,000. Okay, selain daripada ni, yang lain semua kami buat sendiri. Kami buat bersama-sama dengan para pelajar kami lah. So kami jadikan dia sebagai projek student. Okay, kalau zaman-zaman before pandemic dulu, student akan buat projek-projek macam ni lah. Dia akan came up with satu session, dua session. Dia bukan buat satu sekali siap terus, kita buat sikit-sikit. Mungkin batch ni, dia buat satu part ni, so second batch buat part lain. Alright, trainer pun bukan seorang trainer yang buat ni. So trainer pun ada banyak, trainer bahagian elektrik, trainer bahagian automation, ada trainer bahagian fabrication, mechanical dan sebagainya. So kita combine idea
dan kita combine energy sama-sama dan kita buat produce ni. Kilang suka sebab tak belilah. So kita train, kita train pekerja-pekerja kilang, kebanyakannya technician dengan engineer untuk buat benda-benda macam ni. Termasuklah sistem-sistem yang diguna pakai dekat sini. Dashboard, sistem nak order, RFID, IO link, gateway, semua kami belajar dan kami ajar balik dekat industri pun buat. Sekarang dah ada beberapa industri yang dah guna pakai teknologi ni lah. Alright. Saya rasa untuk kali ni sampai sini saja sebab nanti lama sangat. Kan janji sampai pukul 5 je, ni dah 4.20. So yang lain-lain tu boleh search dekat macam mana nak pergi next kan. Yang lain-lain ni boleh search dekat internet lah, dekat YouTube ada. Cari je lah SHRDC ni, digital twin, IO link dan sebagainya. Alright. So far ada apa-apa soalan tak sebelum saya pergi dekat quiz? So far sampai sini je lah saya punya presentation. Sebelum kita pergi ke quiz, ada apa-apa soalan tak? Okay. So kalau tak ada soalan, saya akan bagi satu link. Kalau tak ada soalan, saya akan bagi link. Kalau tak ada soalan, saya akan bagi link untuk quiz. Dan saya akan ambil siapa yang paling cepat dan yang paling banyak betul. So tak tahulah kalau SHRDC ada bagi hadiah ke apa, itu saya tak sure. Itu kena tanya dengan Marisa. So ini link untuk quiz tersebut. Dia based on apa saya punya presentation tadi. Right, kamu boleh scan QR code ni ataupun saya akan copy. Macam mana nak copy link ni? Alamak, saya tak pandai nak copy ni. Boleh tak tolong someone copy dan paste dekat ni, dekat chat Zoom. Alright, I have already I will share the link here in the chat box. So if everyone can see in the chat box, please kindly click on the link and then type your full name, preferably your full name, so we can identify who's who. All right. So just submit your answers, and I think after you have successfully submit your answers, you will be able to review how many wrongs or how many correct answers you get. So please directly click on the link and then just enter your name and you can start to answer the quiz. It's only around 9 questions if I'm not mistaken. Kan Zamri, ada 9 questions, right? Betul. Ada 9 soalan je. So you guys can start to answer the question. Meanwhile, if you have any questions for Zamri, please type them into the chat box, or you can also unmute your mic and just speak directly or ask directly. So if everyone has successfully or managed to get into the quiz punya link, all right, so please type in the chat box and let us know. Type yes or okay or anything. Just give us a signal if you guys are able to log in. Okay, thank you, Sharifa. Everyone else, if anyone has any issues, please let us know. Okay, so far kita ada yang paling tinggi markah, kita ada Ahmad Syahrir bin Alias, dia dapat full mark 10 markah. So second, kita ada Muzamil Hamdi, dapat 9 markah daripada 10. Alright, so yang okay, so Zamri, nanti you just share us this result and then maybe we will get in touch with the top 2, okay, maybe, okay, for this one. All right, so thank you very much everyone for participating. Okay, so is there any last thing you want to wrap up, Zamri, before we end the session? Alright, saya rasa okay, ini apa yang sebahagian daripada apa yang SHRDC ada dekat untuk ni lah, yang ada dekat SHRDC yang related to industry 4.0 ataupun automation 4.0 ni.
Okay, so kalau you guys nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan Automation 4.0 ni, boleh follow page SHRDC. So dari semasa ke semasa, kita akan ada session-session lain. Alright. Then tuan-tuan juga boleh follow selain daripada page SHRDC, boleh juga follow, saya tak tahu SHRDC ada apa lagi ya. Ada TikTok ke? Ada TikTok, IG, okay, dan sebagainya lah. Okay, dan boleh juga tengok dekat website SHRDC. Kat situ kita ada kelas-kelas yang kita akan ada. Right, because sometimes kelas tu ada yang kelas berbayar, juga ada kelas yang free kalau kita ada funder-funder daripada ni lah, pada government dan sebagainya. Okay, so then kalau pandemik ni dah habis nanti, feel free to come to SHRDC, okay, to visit our Smart Factory Lab lah dekat SHRDC ni. Nanti kalau ni boleh jumpa kat SHRDC dan saya akan bawa visit dekat lab. Tengok live tu depan mata. Okay, kalau nak tanya lebih lanjut boleh tanya waktu tu. Alright, kalau tak nak tanya sekarang lah. Okay, I think that's all from me. Thank you. Alright, thank you so much, Zamri. Okay, so I believe tadi I had mentioned in the chat box that we will have a group photo session. So if you guys don't mind, I hope everyone can turn on your cameras. Alright, so we can have a little group photo session so we can post it up and just update. Because normally this is what we do. Okay, thank you very much. Alright, thank you so much, everyone. Okay, so for now, this is actually for your information. This is our last TV session for this month, since it's already this is already the 30th October. So after this, we don't have any PT session in the pipeline for October yet. Okay, because our SHRDC is now we are quite busy with the training programs and courses that is ongoing. Okay, but if we do have new TT sessions coming up, we will definitely update all information on our socials. So if you guys can see on my screen here, this is all our official social media channels that you can follow and like, so you guys can get a real-time update. Okay, so make sure you like our page that I have already shared in the link. In the chat box. Okay, so if you haven't, and once again, the webinar e-badge will be sent via the same email that you guys registered for this TT session on Zoom today. All right, so if that is everything for today, and we don't have any questions, any queries from you guys from the floor, thank you very much for joining us today, and I hope you guys will have a very lovely weekend. Okay, stay safe, everyone, and stay blessed. All right, thank you for dialing in. Thank you, Zamri. Thank you, everyone. Have a nice day.